सांग मैंने देखो मो स्वामी केमी फ्रिज सफा कर जी मूषा आसमें सब माने मारू ना हाथ धर नौ नेल पॉलिश लगे देखिए छाड़ दौरान यहाँ तुम धरी नौ ना मूषा साप धरी पार ना साप धर न ना पैसा मिलता जहाँ घर को धरीते जात रुटीटा रह भाई रुटीटा मु खाऊँ सी खाऊँ भात मैंने एमती खाया हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल भ्रष्ट जनिता केमिति अछन सांग मैंने आज तो माने आमर एठी वर्षा बोली वर्षा सखाळठु पूरा पूरी वर्षा एते वर्षा माने जहा जो पिला माने कम से कम स्कूल जाइचंती आ एबे रिटर्न करिया समय रे एते जे वर्षा हो कहिया को नाही आ स्कूल तो जाई सारचंती गला 8:30 पाखरु वर्षा स्टार्ट हो जायछि आ चलंतु स्टार्ट करबा आजिरा ब्लॉग टी वर्षाटा खाली देखंतु क्यों टाइप रे होउछि प्रबल वर्षा होची आज्ञा एभलिया जदि वर्षा हबो माने पूरा दिल्ली भासी जियो जे कहंती पूरा दिल्ली भासी जियो केते पूरा पार्टी पूरा माने पक 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 करते मा आखिउडा करम पूरा कैमरा देखाउछ माने आउटे बस ठियाई चीज खाउची ए हमर जति मूषा आछंती तमे ताको सब माने मारू ना दे हाथ धर नौ देकी नेल पॉलिश लगे देखि छाड़ दौरान एटा नेल पॉलिश लगाइन ना तने नुआ नुआटे इसको अलग अलग डेली बे उद्दा के रहला अच्छा अच्छा हेते पड़ी थिला तमे धरि नौ ना मूषा साप धरि पारियो ना साप धर न ना पैसा मिलता जहाँ घर को धरीते जात ताको हला मारी दियो मारू ना कचाड़ी पे ना मारियोने आपको छाड़ दो ये पार करो सेई ना बहुत दिन मारिया होता ना एटा टिके बड़ अछि ना आठु छोटा छोटा आसंती ना घर को हैं कैसे करता है बढ़िया हां कैसे करता है बाबा 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 सी भी साहस हो गलानी ना ना 10टा बाजी जीवो 10टा बाजी तमे ऑफिस जाइनो काहे गाड़ी गाड़ी गामछा पिनते पैर पिनते नहीं तो तमे ऑफिस जी केते आज लेट रे काहे जीवो ऑफिस काम अछि वर्षा भी होची तो जाओ जाओ तो छाड़ी आसो जाओ तळू काहे जीवो और ड्रेस पिनदिनो एई बेल्ट कोन लो पके दियो पापू पापीस हाँ टी इधर कलानी धेर बड़ पके देलो ना गाड़ी पर पहिला चली आसियो से कोन तो चोट लागी तो आ एठी गुटे मोर बड़ छुआ सुईची बड़ छुआर देहटा भल नाही आ मते लागुच ताकू डेंगू हेची ना मलेरिया हेची ना कोन मु जानि पानी ता देह भल नाही आ देखो ना दी माने मुसा धरथिले केमे जो माने आलू फालू करी सो केमिति पक्की जंदी एबे ता सब गला मु सजेबी आ चलन तो सकाळ सकाळ टिफिन कोन बनैची देखै देबी एई ओटाटा दळी की रखिची ओटाटा दळी की रखिची आ आयुष को शुभम को देची आज ब्रेड चॉप देची आ एठी पनीर तरकारी करी रखी ता बाबार मो भाईर एटा मोर आयुष पे देची आ ता काकी कोन सोयाबीन तरकारी करथिला टिके लंका फंका पड़ नाही आ से देइचंती कृष्णा पे आ टे खाइबो कोन करियो देखा आ कृष्णा आकु खाइबो पनीर भी टिके ता देहरियो कर देले खाइबो आ से एबे पई तो छिडा है कि चिप्स खाउची सकाळ सकाळ ता मामू जाई कि नहीं आइची उटे चिप्स नले म तो देई न थांदी जे जल्दी बाहर 10 टर से जिबे कइथिले लेट हो गला नै मु रुटी करी कि मु आसिकी गाधी पाधी सारी की माने दीपहर पई रुसे कर सारलेनी देखंतु कोन रांधीची भात करची ए लंच बॉक्स ता देखि भावथुवे केडा कहार ता बाबा लंच बॉक्स ने की जाइथिले किंतु तांकर टिके बाहर काम थिला माने फील्ड रो काम थिला सेति पई से एते जे वर्षा हाइचे सेति पई से उदा है कि पळि आछंती आ ऑफिस जिते कि कोन करिए बे कि डिसाइड करि नाते ए पई घर अछंती आ भात से खाइबे बाइगण बाइगण को जेटा हम कृष्णर बहुत प्रिय आ एठी होती के सुजिया डालमाटे करछि गरम गरम बांफ भाजी आ बैगण भजा डालमा आ ता बाबा तो खाइबेनी बैगण से गोटे अंडा अच्छी ऑमलेट करदेवी से खाईदेवे आम तो मार्को बैगण भजा डालमा लेंबू धरिकी आम खाईदेबू आयुष तार आसो टे लेट्रे आम कृष्णा को खई सारा मुझे खाई
କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଦିପହରେ ଭାତ ସହ ଯାହା ଟିକେ ଖାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡିଆ। ଆଉ ଭାତ ଆମର ଦିପହରେ ଟିକେ ନହେଲେ ନହବ। ସେ ସବୁବେଳେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁଟିଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଅଫିସରୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଯିବେ। ତାଙ୍କ ରୁଟିଟା ରହ ତାଙ୍କ ରୁଟିଟା ମୁଁ ଖାଉଛି ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲେ ଛୁଆ ଦେଖେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲେ କଣ ହବ ନା କି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦିପହରେ ଭାତ ଫାତ ଟିକେ ସେମାନେ ଅଫିସରେ କଣ ସବୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଥିବ କ୍ରିଷ୍ଣା ଖାଇକି ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋର ରୁଟି ତରକାରୀ ଆଉ ଇଏ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ସେ ପୁଣି ଅଫିସ ଯିବ ନା ଯିବା ବର୍ଷା ହଉ ଦେଖିବା ଯଦି ଯିବେ ଯିବେ ଯଦି ନ ଯିବ ନ ଯାଅ ଭିଡିଓ ଟିକେ ବନାନ୍ତେ ଏ ଦେଖ ବୋଲ ହାय ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଛି କାହିଁ ବସିଛି କହିଲେ କିଆ କିଆ ତୁନେ କିଆ କେମିତି ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତା କାରଣଟା ହଉଛି କାଚ ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତା ବାବା କହିଲେ ଆଣନି ମାଗି ନଥିଲ ବୋଧେ ତାକୁ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଖାଇଲା ପିଲା ସେ ବସିଥାନ୍ତା ହାତ ମାରନି ପୁରା କାଚ ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ପୁରା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇକି ପଡିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଧଳା ମାର୍ବଲକୁ ଧର ଟାଇଲ୍ସ କି ପୁରା ଏଇଟା ଧଳା କାଚଟା ଥାଉ ଆରେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପହରଦିନ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ନେଇ କୁଟାରେ ପକେଇନି ଫେରେ ଆଜି ଯିଏ ନଉଥିବ ସେ ଭାବିବ କେତେ ଆଙ୍କର କାଚ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଇଟା ନେଇକି ପୁରା ବାଉଲିକି ଦେନେ ପୁରା ମାନେ ମେନ୍ କୁଡ଼ାର ଫିଙ୍ଗିକି ଆସିଦବ ନା କାହା ହାତର ଫାଦର ଗଳିବ ନା ଜାଣିଛ ନା କୁଡ଼ା ଭିତରୁ ବି ଲୋକ ହାତ ପୁରେଇକି ହେଲା କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁ ବାଛନ୍ତି ଯଦି କାହା ହାତରେ ବାଜିଗଲା ବଇଚି ହୀରାଲାଲ ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ନା ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବସିକି होगा नीचे आएगा तो ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମାନେ ପାଟି ମାନେ ରାଗିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଡରି ଗଲେ ଯାହା କରନ୍ତି ଖାଲି ମାନେ ଉଠଟାକୁ ଘୁଷାରି ମାସରି ପକଉଛୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ଟେକା ଟେକି କରୁଛୁ ଏବେ ଶୋଇଗଲା ନିଦ ଆସିଯାଇଛି କି ଆଉ ଏଟା ବଦମାସୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆୟୁଷ ଆସିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ହେଇଛି ଅଢେଇଟାରେ ଆୟୁଷ ଆସିବ ଆସିଲେ ଦି ଜଣ ପୁରା ମୋ ମଥା ଖାଇଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି पोछा नहीं हम पोछा कर किस ଦେଖିଲେ କେମିତି ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆସିକି ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିକି ଚିକେନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୂଷା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଗୁଡେଇକି ବାହାରିଗଲା ହେଲା ମାର ସେ ମାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଗୁଡେଇ ତାକୁ ବାହାର କଲେ ସେ ପଳେଇ ତ ଗଲା ବାକି ଫ୍ରିଜର ପାଣି ସବୁବେଳେ କମା ବଢା ହଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସୁଛି ଫ୍ରିଜରେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ପାଣି କମା ବଢା ମାନେ ଫ୍ରିଜଟା କମା ବଢା ହେଲା ବେଳକୁ ପାଣିଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଏତିକି ପାଣି ବାହାରିଛି ତା ସହ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ